Haino Hasteni security system rokno Tei Achaijak Tabuk Dalbidal Swngmung Tangsal Horo MLA Hostel Habwi MLA Kumar Reang Khukhamya Samani Tei Damrokmung Rwjakmani Koktwma Phaikha Abohai Patimung Koktwma Mankha Hunkhe Kraksalo MLA Hostel Thangwi Sogwikha Haste Police DGP Anurag Kasawi MLA Hostel security system no Tei Dalbidal Swngmung Kasawi tongmani Haino yakte Kasawi Hasteni tongko Swngmung Khorang tongko sang no Twiwi Kasawi tongka Dalbidal Swngmung Shukang ni Chini Hasteni tongko sang ni naikol mung no Tei Swngmung ti sawi family kegone bodol rok abrok hapang ni bokhakte kokkore koksaw hane norjagoi tongfano fiaba Kraksalo MLA Hostelo kisasok bororok ni bagai Khorang MLA no Dalbidal Khukhamya Samani Tei Damrokmung Rwjakmani Patimung rokno nugui Akoksal rokno kubai hene wansok lai tongka Hasteni tongko Swngmung Khorang Tangsal Horo MLA bini tong Haino buskango basawi koksawi tongmani phone bai abai jrauno kisasok bororok suwak Phaikha Khukhamya Samani Koktwma Phaikha Faide Hunkhe Patimung Tei MLA Kumar Reang tamosaka khanawine leano Tabuk 10টার সময় আমি এখানে যেখানে আমার জাস্ট রুমের বাইরে এখানে আমি দাঁড়ায় আসলাম দাঁড়ানোর পরে আমি আমার ফ্যামিলির লোক এখানে কথা কইতাছিলাম কোয়ার পরে মানে হঠাৎ বাইরের লোক আয়া মদের নেশাতে আমারে ধমকি দিয়া গেছে তো তারপরে আমি এসপিরে জানাইলাম তাই নিয়ে সিকিউরিটি পাঠাইছে তো আমি তার ডিটেইলস কইছি এই যে ঘটনা একজন বিধায়ককে এইভাবে বাইরের লোক আয়া ধমকি দিচ্ছে একদম ইয়াতে এমএলএ হোস্টেলে এই ব্যাপারে আপনি কি করবেন এটা দেখেন এটা অনেক কি সিরিয়াস সিকিউরিটি থ্রেট এখানে আমি একলা না এখানে প্রায় আমরা 30-40 42 45 আসি তো এইভাবে যদি হয় কালকে আজকে আমার উপরে হইছে কালকে আরেকজনের উপরে হইতে পারে সো ইটস সিরিয়াস সিকিউরিটি ইস্যু এন্ড আই থিঙ্ক state honorable CM he should look into the matter on a serious things কারণ আজকে যদি এইভাবে হয় কালকে কি হইতে পারে তো এটা ইটস এ ভেরি সিকিউরিটি ল্যাপস আমি যে কই এটা অনেক সিরিয়াস ইস্যু কে বা কারা করছে কার এখানে আইছে যে তিন ব্যক্তির কথা কইছেন যারা হঠাৎ করে কোন জায়গাতে আইছে কেমনে আইলো এটা না এখানে আমি এটা জানি না আমি জাস্ট এখানে দাঁড়ায় আমি কথা কইছি তো পিছনের দিকে আয়া আমার কইছে যে এই তো একটু আর্গুমেন্ট নিল তো একজন ছেলে নিচে আসছিল তাই না আমার মানে একদম ব্যাড ল্যাঙ্গুয়েজে মানে তারা 3 জন বা 4 জনই মানে মদের নেশাতে আসলো আমার কি বিশ্রীভাবে কথা বললো তারপরে সেটাই আর কি দেখি অনিয়মিত কারণে যে মানে কোনো কারণ ছাড়াই আপনাকে এরকম ভাবে বকলো হ্যাঁ মানে কোনো কারণ ছাড়া আমি জাস্ট এখানে দাঁড়িয়েছিলাম তারপরে এই তাইনারা এইভাবে মানে মিসবিহেভ তারা তো মদের নেশাতেই আছে না তো তারা তো একটা স্টেবল মাইন্ডের না আচ্ছা কোন জায়গা এটা হচ্ছে নিউ MLA হোস্টেল ILS এর সামনে আর কি আচ্ছা আপনার নামটা স্যার আমি কাঞ্চনপুর MLA কুমার আচ্ছা থ্যাংক ইউ Tangsal Horo MLA Kumar Reang social media post claimani yaklo Patimung Tei Mankha abani yaklo nuksaka flaka Abohai keno Haste police toni bishingo nuksaka flaka Phaikha Kraksalo Haste police DCP Anurag Patimung Thangwi Sogwikha logiwa thangka IG law and order no khobai te kumna officer stroke abani yaklo Patimung Tei Koktwma thumner biskango koksanari thangre Haste police DCP Anurag shaka Patimung Tei chaite wine to mungo Hunkhe Abohai keno Patimung Rwjak tongnai rokni Chini mungo Mankha nei Mankha Khorang jasok MLA ni Horo nokare ongoi berenani famani ongna hanei abrokno Twiwi serene kol jagoi tonggo hanei shaka Haste police ni DCP Anurag कल एक ये हुआ था कि कुछ हमारे ऑनरेबल MLA जो हैं मिस्टर फिलिप रेंग उनके साथ में कुछ लोगों की कहा सुनी हुई थी आर्गूमेंट हुआ तो हम आज वही देखने आए हैं कि कौन लोग थे और यहाँ पे क्या सिक्योरिटी अरेंजमेंट है उसको और हम स्टैंडर्ड कर रहे हैं सिक्योरिटी और कैसे कि इस टाइप का जो घटना है उसको रोका जा सके किसी को आइडेंटिफाई आइडेंटिफाइड है हाँ कितने लोग थे
3 लोग थे, 2 या 3 लोग थे और वो यहाँ पे गए थे, किसी के गेस्ट बन के ही गए थे, तो उनको हम देख रहे हैं। सर MLA हॉस्टल में इस तरह के हो रहा है, इससे सिक्योरिटी के लिए क्या बोलेंगे? नहीं, सिक्योरिटी तो है यहाँ पे, गेट पे सिक्योरिटी है। अगर आर्ग्यूमेंट कुछ लोगों का हुआ, 2-3 लोगों का आर्ग्यूमेंट हुआ ऑनरेबल MLA के साथ, और इसीलिए हम आज आए हैं कि कौन लोग थे, कैसे थे, और इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और इसके साथ साथ में हमने बात भी की है कि हम कैसे इसको जो है और दुरुस्त तरह से सर, तो जो 3 लोग आए थे वो 3 लोग क्या पे किसी के गेस्ट थे, क्या कैसा है, किसी वो अभी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अलाउ किया जाता है ओनली गेस्ट को ही अंदर अलाउ किया जाता है। ठीक, ओनली गेस्ट को ही अलाउ। सर शाम को देखा जाए तो शाम से बात देखा जाए रास्ते में बहुत जगह पे ऐसे लोग बैठे रहते हैं, रास्ता ब्लॉक करके भी बैठे रहते हैं, चलने में भी बहुत दिक्कत होता है। नहीं, वो हम देख रहे हैं, ओवरऑल सिक्योरिटी जो है हम देख रहे हैं, आसपास की पूरी सिक्योरिटी व्यवस्था जो है हम फिर से इसको रिव्यू कर रहे हैं। Abohai ke MLA Hostel Habwi Khorang MLA no Khukhamya Samani Patimung Rwjakmung Sakha Flaka Abohai ke no Achaijak Dalbidal Swngmung Patimung Tei Twiwi to Mongong Khorang Tabuk Police Fiaba Patimung Tei Khorang Chana Fono Romania Ko Police Raza Khorang ni shime omit ni Koktwma Chini Khorang